Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli ai. Para dosto Hashim bhai singa. Ya dosto kolo furan lira ikot na. Dile bitu dase. Dosto kolo hasa masa. Adi ta nona hule na abdi diba. Te fole shuru mata na badu bhai hasa jabo. Badu bhai hasa sojar mata ke darat. Fole jato pura. Tasara nomor mata jebon sati bhai na klase. Zinarat ma hode bhai nangri ekta bak ekta mata kila. Ashil ti to yama yaguri je Hashimure. Bole amara. Waya yo. To ugan namde ek number ma dimaniya. Harun bhai. तो 2 नंबर दल्ले फैसल भाई 3 नंबर मा दल्ले फारूक भाई 4 नंबर मा दे मोहम्मद आलम भाई तो 5 नंबर दल्ले रफीक भाई तो 6 नंबर मा दे जिबा तन्ना दे बेरिया हाशिम भाई तो 7 नंबर मा दे अबुल बशर भाई 6 नंबर दे बहादुर भाई तो तारा कांटेक्ट नंबर दे सर तो मेरा कांटेक्ट नंबर का निशान है 01890476700 का मल्ले इसको कोले नाम लो तो सिंगर हाशिम भाई की होते साथ चले तना और उद्देश्य तारीख बस में दिया सबमिशन तना यूट्यूब सिंगर हाशिम भाई मल्ले तना बारे मारा इधर आज का मतलब सिंगर हाशिम भाई पुराना हल्ला दोस्तों फाइलम ए तो दिन फोरे न बोलियम दोस्तों तुम्हारा रे दोस्त गरोया कोनो दिल न भराइबू बहुत दिन बादे लागत भाईलम दोस्तो रे पुराना हल्ला दोस्तो लागत भाईलम तोइले ए तो दिन बादे व्हाट्सएप ग्रुप रे दोस्तो गरोया कोनो दिल न भूलिबू दोस्तो रादर न भूलियम दुनिया रे देखिला न बोलियम आय तोरा रे जीवन अल्लाह न बोलियम आय हाशिमे जे दोना सो हाशिम बायर गुरु परबाया कोनो रे यात्र बतुर हजारों सालाम बयान हजारों सालाम जे दोना सो यारो चोइले दोस्तों नौजवान कोनो रे यात्र बतुर हजारों सालाम बयान हजारों सालाम मनोर आशा पूरा गल आल्ला पाके बदली बांधे दोला होइलम व्हाट्सएप गुरु के दोस्तों गोरीले ओ भाई इल्लावा पोरे जांदे बेलायो जोदे जांदे आपुले बदली बांधे लागत भाईलम दोस्तों तोरा रे बदली बांधे लागत भाईलम दोस्तों तोरा रे पहला शुरू था शीलम दे इस्लामी गुरु बात देखो न तो ने काना शिल्देश्वर भैया ना शिल्देश्वर पहला शुरू था शीलम दे इस्लामी गुरु बात देखो न तो ने काना शिल्देश्वर भैया ना शिल्देश्वर हेफाजत गोरा ताइको मारा कोमोरे हेफाजत गोरा ताकियो मारा कोमोरे न बोलियम जीवन होते आरा दोस्तोरे भैया नारा दोस्तोरे दोस्तो होइले ये दुनिया इल्लावा पोरे बदन बांधे दोला होइलम व्हाट्सएप पर बोरे बदन बांधे दोला होइलम व्हाट्सएप पर बोरे भाया से सोदिया मुनो बहादुर भाई मोरे जागोई इबादत सल्लाई पहले इबादत सल्लाई जे भाया से सोदिया दोस्तों बहादुर भाई मोरे जागोई इबादत सल्लाई पहले इबादत सल्लाई बदने बादे लागत बैला मज्जा तोरा रे न बोलियम दोस्तों तोरा रे दोस्तों गोरया कोनो दिन न भूलिबो हाशिम भाई लागत बैलम तुम्हारा रे
জীবন আল্লাহ ন বলে দুষ্ট তোরা রে জীবন আল্লাহ ন বলে দুষ্ট তোরা রে যে ভাই আছে ভাই সংসারত হাসি মুল্লা ভাই দিল ঠান্ডা গরিও মাই তোরা রে গান ফোনাই আয় তোরা রে গান ফোনাই যে ভাই আছে ভাই সংসারত হাসি মুল্লা ভাই পরাম ঠান্ডা গরিও তোরা রে গান ফোনাই আয় তৈলে গান ফোনাই কন্টাক্ট নম্বর দিলাম ভাই আয় তোরা রে কল করিলে লাগত ভাই ভাই নম্বরে দুষ্ট গরুয়া কোনদিন না ভরাইব কোনদিন না ভরাইব বদিন বাজে লাগত পাইলাম তোমারা রে জিন্দেগিল্লা ন বলে দুষ্ট তোরা রে হাসি মুল্লা ভাই আছে ভাই সংসরে বদিন বাজে লাগত পাইলাম আজ্জা দুষ্ট রে দুষ্ট অকল দলা হইলাম সব গুরুপে হাজার হাজার সালাম জানার দুষ্ট তোরা রে আমার পঞ্চায়েত ভাই আমার কাছে কি ভিডিও আপলোড দিবা বলতে লিয়া যে নাম্বার নাও ভিডিও প্লিজ তার কম সাইজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত ইয়ান্ত রফিক ভাইয়ের নাম এড়ে পর্যখন লাগেরও ন লাগেরও বুঝো না একখানা করে মাফ করে দিবে রফিক ভাই তেড়ে আছে লেখার মধ্যে আসি দৌড়ি মানে গিয়ে তার তরফ তো হাজার হাজার মাপ চাইলেন তত মাফ করে দিবে বাকি ভাই যে তারা চ্যানেলও চাইবা একখানা খেয়াল